Så passa på att bjuda på tacos med heta såser och härliga kryddor. Och varför inte släcka törsten med Bobs goda saft? Bara 15,90 för 1,5 liter. Gjord endast på naturliga råvaror hos din ICA-handlare. Fungoral fungerar. In nome Patris et Filii et Spiritui Sancti. Da quanto ti prego di offrire? Aspetta. Ecco. Prendi questa, ti aiuterà. Mi perdoni, padre, perché ho peccato. Ho fatto quello che non dovevo, non mi è piaciuto tanto. E lo farei ancora. E ancora, e ancora. Oh. L'ha mai fatto. Non ci avrei mai Santo creduto, ma è cielo. stato fantastico. Läkerol makes people talk. Visst ser han dyr ut. Skenet bedrar som tur är. Renault 19 är den billigaste nybilen du kan äga. Kan man lära sig att leva med. Det syns ju inte utanpå. Renault 19, billigast att äga av Sveriges 20 mest köpta bilar. Bong presenterar Chicken Tonight cookinsåser. Och plötsligt säger alla: Jag vill ha chicken tonight, chicken tonight, chicken tonight. Välj mellan 4 olika såser gjorda på färska grönsaker och kryddor. Bara bryn kycklingbitar, häll över cookinsåsen, låt puttra under lock och servera. Jag vill ha chicken tonight, chicken tonight, Nya Chicken Tonight från Bong gör kycklingen så mycket godare. chicken tonight. Under Hitlers ledning skulle man skapa den perfekta avkomman. Och för att personer med rätt gensammansättning skulle få barn med varandra så anlade man barnproduktionsanstalter. Och i kvällens program ska vi få träffa några av de perfekta barnen som hela sitt liv varit på jakt efter sitt egentliga ursprung. Walter föddes under kriget, men inte så som andra barn. On disait, tiens, ça c'est un Allemand, c'est un jeune Allemand. Puis bon, moi j'étais blond, blanc. J'étais quand même différent. Ils vous appelaient comment les adultes? Rat blanc. Et quand les gosses se disaient où il est ton père, où il est ta mère, qu'est-ce que vous disiez? Je disais, il est parti. Et ta mère? Elle est partie avec. Wir müssen einen neuen Menschen machen. Auf das unser Volk nicht an den typischen Degenerationserscheinungen dieser neuen Zeit zugrunde geht. In unseren Augen, da muss der deutsche Junge der Zukunft schlank und rank sein, flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl.
Den 12 december 1945 inledde SS-chefen Heinrich Himmler ett av Tredje rikets mest vanvettiga projekt, Lebensborn. Syftet med Lebensborn var att producera ariska barn. Fäderna var utvalda SS-officerare, blåögda eller grönögda med bred panna och minst 175 cm långa. Mödrarna var deras hustrur eller andra utvalda kvinnor, också de blonda, blåögda arier. De blivande föräldrarna måste kunna styrka sitt ariska ursprung åtminstone tillbaka till 1750. Lebensborn-barnen tillhörde den anstalt där de skulle fostras. De skulle utgöra den nya eliten i det tusenåriga riket. En ren och överlägsen ras som skulle behärska världen. De mindervärdiga, orena raserna måste bort. Himmler utbildade de som skulle odla fram den nya rasen. Han byggde 10 barnbördshus. Det första stod klart 1939 i Steinhöring i Bayern. Men kriget skördade allt fler liv och Tyskland behövde fler barn. Därför beordrade Himmler alla SS-officerare att skaffa sig minst 4 barn eller adoptera Lebensborn-barn mot ekonomisk ersättning. Många unga tyska kvinnor ställde upp som frivilliga för nazismens sak. De blev väl omhändertagna och fick betalt. Idag bor Walter Bossert i en liten by i trakten av Meuse i nordöstra Frankrike. Han har papper på att han är 50 år gammal och av fransk nationalitet. Men i själva verket vet han nästan ingenting om sitt ursprung. Han och hans hustru Nadine har förgäves försökt pussla ihop de allra första åren av hans liv. Non, pas Milena. Milena, Milena c'est pas mal, tiens. Me retrouvant seul, il faut se jurer de créer quelque chose. Il y en a qui créent avec leurs mains, leur esprit également. Moi, j'avais un peu de mes mains, un peu de mon esprit. Je me suis dit, il faut que je crée ma famille. Bon, j'ai toujours senti qu'il lui fallait quelque chose. Et quelque chose de solide. Sinon, il ne tenait pas debout. Ça a été comme ça dès le départ, hein, dès que je l'ai connu. Hein. Ça vous a pas empêché de l'aimer? Non. Pourquoi que ça aurait changé quelque chose, hein. On se marie avec le présent, pas avec le passé. Et est-ce que ça vous a un jour gêné de ne pas avoir de grands-parents, de ne pas savoir? Non. Non, c'est pas ça. Enfin, t'as posé quelques questions. Non, j'ai posé des questions, c'est évident. Quand on se fait traiter de salboche, on se pose des questions. Mais ceci dit, il y avait beaucoup de personnes âgées autour de nous, donc ça compensait aussi beaucoup, hein. Et si vous appreniez que votre grand-père est un criminel de guerre nazi? Là, je sais pas. Non, je ne sais pas. Ça vous fait mal? Ouais. Enligt pappren från det statliga franska barnhem som tog hand om Walter var han 3 år när han kom till Frankrike. Men varför heter han Bossert i efternamn och Walter i förnamn?
Det förmodades att han var ett föräldralöst krigsbarn. Han placerades först i ett fosterhem. Vid 12 års ålder kom han till ett barnhem i Saint-Pigny-sur-Meuse. Han var ett problembarn och sattes på uppfostringsanstalt i norra Frankrike där han fick lära sig elektromekanik. Quel monseigneur ça? Qui demandait ça? L'Allier. L'Allier. Et ça t'est fait à quelle date ça alors? À 21 ans, à la majorité, on m'avait refusé tout document me concernant sur mes origines et tout ça. Alors avec Nadine, on a recherché à droite à gauche, par voie de tribunal bien sûr. Bon là, ça a été aussi l'arrêt complet. On nous a fait comprendre que non. Il ne fallait pas continuer. Avec des médicaments donnés. 1990 kom en lag som ger barn omhändertagna på statliga barnhem möjlighet att få se sina papper. Det blev en chock för Walter. Han upptäckte att han inte är ett föräldralöst krigsbarn utan ett Lebensborn-barn. Ils nous ont convoqués, on a été. Et puis, bon, on a vu tout. Enfin, on suppose que c'est tout. Et puis, à la fin du dossier, il y avait une grande enveloppe, comme ça, verte, vert armé. Et puis dedans, il y avait ces papiers-là. Croyez-moi, quand vous ouvrez un dossier et que vous voyez votre nom, plus ou moins écrit en lettres gothiques, tout ça, et en plus de ça, ces mots-là, c'est comme si vous receviez un coup de poing dans la figure, c'est pareil, ça vous fait pas dans le dos. Et pas tellement d'autres explications. Pas de source du père, pas de source de la mère, rien. Né le 1er janvier 1944, Steinering, point final. Et là, ça fait drôle. Bon, c'est là qu'on se dit, il faut continuer, on peut pas en rester là. I de officiella papperna läste han också att han fördes från Lebensbornanstalten i Steinhöring av amerikanerna år 1945. Då var han en sjuklig 20 månaders baby som led av svåra blödningar i vänster öga. Après ma libération de Steinhöring, fin avril 1945, on a été pris en main par les services médicaux américains. On était dans un état déplorable, point de vue physique, enfin santé et tout ça. Le camp n'a pas été évacué tout de suite dans le sens où il a fallu nous remettre en état. Bon, moi, on m'a soigné pour la dysenterie, les problèmes de sang, manque de plaquettes et tout ça, le poids, parce que je faisais à peine 8 kilos. Ensuite, je suis arrivé en France fin 1946 et j'étais regroupé à Strasbourg. On était identifiable par des numéros qu'on portait, des numéros sanitaires, comme c'était un train de la Croix-Rouge. Et de Strasbourg, je suis arrivé à Commercy. Vous avez été soigné ici, dans cet hôpital? Oui, j'ai été soigné à cet hôpital ici. On devait faire des enfants parfaits? En théorie, oui. Mais chaque enfant peut avoir certains problèmes. Et puis en plus de ça, qui sait ce que je serais devenu si ça avait continué? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans ces foyers, on faisait de la sélection raciale pour la race aryenne. Et en plus de ça, il y avait de la recherche médicale, entre guillemets. Ça n'a pas été beaucoup raconté jusqu'à maintenant, mais enfin, c'était comme ça. Et l'euthanasie pure et simple. Lebensbornläkarna hade order om att göra allt för att rädda ariska barn till livet. Men Lebensbornbarn som föddes handikappade eller ansågs obotligt sjuka skickades i hemlighet på order från regeringen till Dr. Heinze. Heinze var lobotomist, specialist på hjärnkirurgi. Han hade 2 veckor på sig att utföra sina experiment. Sen dödade han barnen. Det kallades eutanasi, barmhärtighetsmord. Walter beslutar sig för att ta reda på mer om Lebensborn. Vem är han? Var kommer han ifrån? Enligt de franska myndigheternas papper tycks han ha tagits om hand av en fransk familj utanför Paris innan han skickades till Tyskland, där amerikanerna hittade honom.
La Morlaix var den enda Lebensborn-kliniken i Frankrike. Den invigdes av Himmler själv i början av 1944 och var till för SS-eliten i det ockuperade Frankrike. Alla mödrarna i La Morlaix var fransyskor. De fick behålla sina barn i 6 månader, sen måste de överlämna dem till anstalten. Därifrån skickades barnen till den centrala institutionen Steinhöring för att adopteras av SS-familjer. On a découvert dans mes recherches des documents parlant d'un passage Westphal France, qui veut dire un foyer se trouvant en France. Par déduction, on peut supposer que c'est la Morlaix. Mais ça ne me donne pas de... Non, je ne vois pas, je n'ai pas de souvenir. Ça ne me choque pas, premièrement. Et puis en plus de ça, le cadre ne me dit absolument rien. Den 10 augusti 1944, mitt under Tysklands sammanbrott, kom ett telegram med order om att de sista kvarvarande 10 barnen på den franska Lebensbornanstalten skulle evakueras. De skickades till Steinhöring. Där hoppas Walter få klarhet. Ma vie, à un certain moment, c'est un point d'interrogation. Donc je vais enlever ce point d'interrogation. Et dire à mes enfants par la suite, vous voyez, vous avez de mon côté une grand-mère, un grand-père. C'est uniquement pour ça? Non, puis je voudrais voir au moins, si c'est possible, soit une photo ou le visage, je sais pas. C'est très difficile à dire. De qui? De ma mère en particulier. Första anhalten på Walters resa till Tyskland. Steinhöring i Bayern. Walter träffade den 87-årige baronen Otto von Feury, vars ägor gränsade till Lebensbornanstalten. Je savais ce que c'était quand même. Mais je ne pensais pas, moi, avoir passé par ce fameux système. Le but de ma visite, c'est pour vous demander comment vous avez découvert le foyer à Steinhöring et me décrire un peu ce que c'était quand vous êtes rentré pour la première fois. Die Männer waren meistens SS-Leute. Die SS-Leute kamen, ihre Frauen zu besuchen, konnten auch eine Zeit unten bei ihnen sein, aber gingen immer wieder weiter weg. In den ersten Tagen vom Mai kamen die Amerikaner. Es kam dann dort eine Frau mit weißen Fahne und es hat sich herausgestellt, dass kein SS-Mann, aber auch wirklich kein männliches Person in diesem Lebensbornheim noch war, sondern dass der ganze SS, die drunten war, geflohen war über den Inn und alle, aber auch alle Lebensmittel und was sie handhaben konnten, mitgenommen haben. Unten waren, als die Amerikaner gekommen sind, die Mütter, die Schwestern und die Kinder. Sonst nichts. Der Pfarrer ging jetzt heim, sah dass nichts zu essen da war und nichts und telefonierte mich an und sagte, Herr Baron, Sie müssen helfen. Dann bin ich vom Bauernhof zu Bauernhof gefahren mit meinen Milchkübel, die ich gehabt habe von meiner Landwirtschaft. Haben wir Milch und Brot bekommen und da haben wir angefangen, die Leute da unten zu ernähren. Steinhöring war dann der letzte Platz, wo dann, ich glaube, so ungefähr 250 bis 300 Leute waren. Das Heim war überfüllt bis zum letzten. Die Betten wurden dann aufgestellt am Gang und überall und da waren die dort. Vous pouvez me dire s'il y avait vraiment des Françaises? Ich glaube, sie kamen aus all den Ländern und insbesondere auch aus dem ganzen Deutschen Reich damals
wo eben diese Lebensbornheime früher waren und aufgelöst worden sind. Sind natürlich aus diesen Lebensbornheimen Frauen in den anderen Orten raus und wollten wahrscheinlich auch in der Zeit nichts mehr mit dem Lebensbornheim zu tun haben, aber die Leute, die also insbesondere auch schwanger waren oder gerade Kinder bekommen haben und von der SS eben noch angetan waren bis zum Schluss, die blieben da unten. Mais vous entendiez parler français quand même? Oui, peut-être on m'a cherché pour parler avec quelqu'un français, ça peut-être, mais je suis plus sûr. C'était une dame? C'est une dame, oui, oui. Une dame, oui. Mais il n'y avait plus des hommes, il n'y avait plus les hommes. C'était une maman d'un enfant qui était là? Oui, maman, alors, oui. Votre maman était là, bien sûr. Peut-être? Peut-être, je ne sais pas. Alors. Mais vous n'avez pas fait de photos à l'époque? Non, je n'avais pas fait de photos, rien. Je n'avais pas de photos et... non. Alla Lebensbornanstalter förde mycket noggranna hemliga anteckningar om mödrarnas namn och de barn som föddes där eller kom dit för att adopteras bort. Efter Tysklands sammanbrott beordrade ledningen för Lebensborn-projektet att alla dokument skulle förstöras. Men en förteckning över de 1409 barn som föddes i Steinhöring har bevarats. Sie haben in Steinhöring mal gewohnt, ja? Här hittar Walter sitt namn. Was ist Ihr Name? C'est déjà un moment de mon existence que, bon, je sais que j'étais là 4 mois. Ça commence à combler les 18 mois d'absence que j'ai sur pas mal de documents, quoi. Et le fait qu'il n'y ait aucune trace de la mère, est-ce que ça vous paraît être une volonté? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bah, je pense que si la mère a abandonné son enfant ou elle l'a donné au Führer, comme ça se disait à l'époque, à mon avis, ils enlèvent toute trace de façon à ce que je ne retrouve pas ma mère, quoi. Ils ont prévu pour longtemps après. Det föddes över 90 000 Lebensbornbarn. Walter är en av de många som inte vet någonting om sina föräldrar. Andra vet allt om sitt ursprung. Olaf till exempel är son till en SS-man. Hans mor var nazist. Et tu te souviens des autres temps, dans les autres places après Steinhöring? Après Steinhöring, non, vaguement. Non. Je vois une maison, j'étais dans une pièce avec une maison plus ou moins bombardée, avec une petite gosse blonde, mais oui. Ça va, rien, c'est... Alors ça, c'est la fameuse statue. Ah bon, c'est typiquement du temps des nazis. Est-ce que nous sommes sûrs que nous deux, ou les autres qui sont nés ou qui ont habité ici, que nous sommes ce type que ce système a voulu? Nous sommes un témoin, c'est juste. Mais un jour, c'est seulement un petit point dans l'histoire, je suis sûr. Hein? C'est une idée fixe, comme les autres idées fixes. Mein Vater war da bei der SS, war SS-Offizier. Meine Mutter war sowohl politisch engagiert und sie war auch beruflich mit den damaligen Machthabern sehr eng verbunden. Meine Mutter arbeitete in der Gauleitung in Straßburg und war so eine Art Verbindungsoffizier zur Wehrmacht. Und schon allein aus politischen Gründen, weil sie eben, sagen wir mal, zu dieser, damals hat man es als Elite bezeichnet, gehörte. Deswegen war das ganz klar, dass sie die bestmögliche Versorgung hat. Denn in keinen Kliniken damals in der Kriegszeit war eine so gute Versorgung gewährleistet wie in Steinhöring. Und außerdem war mein Vater SS-Offizier, dann war das ganz automatisch, dass natürlich ich im Lebensbornheim zur Welt gekommen bin. Die SS hat dieses Zeichen verwendet im Lebensborn. Und es war auch auf den Geburtsurkunden, das heißt diesen offiziellen Namensgebungsurkunden, war dieses Zeichen obendran.
Es ist in dieser Form, mit den Zweigen nach oben, die Rune des Lebens. Es ist eine germanische Rune, ja, und ist die Rune für das Leben, für das erwachende Leben. Und so umgekehrt ist es das Zeichen für den Tod. Et pourquoi votre mère le possédait? Pour quelle raison? Meine Mutter hat sich das machen lassen von einem Elfenbeinschnitzer, als ich geboren wurde. Und hat das dann getragen, hat sich extra auch ein Kleid machen lassen und hat dann das getragen, vielleicht aus Freude, dass ich geboren wurde. Es war damals durchaus üblich, insbesondere in der SS und auch im Lebensborn, dass man vor allen Dingen nicht christlich betonte Namen auswählt. Es war natürlich diese nordische Ideologie, dann hat man eben nordische, skandinavische Vornamen genommen. Naja, und dann hat es sich angeboten, dieses Olaf, übersetzt Sohn Odins, also der Hauptgott der germanischen Mythologie. Und deswegen habe ich diesen Namen bekommen. 21 Tage nach meiner Geburt wurde eine sogenannte Namensgebungsfeier veranstaltet. Das war der 30. Januar und natürlich war das nicht Zufall, dieser 30. Januar, sondern es wurde ganz bewusst auf diesen Tag gelegt, weil es der Tag der Machtergreifung Hitlers gewesen war. Also auch ein symbolischer Akt. Bei dieser Namensgebungsweihe, das war so eine pseudoreligiöse Geschichte, da bekam man zunächst einmal den Namen, und dann eine große Urkunde, wo dieses Zeichen drauf ist. Und außerdem der Pate hat dann einen Dolch, einen Ehren-SS-Dolch in die Wiege gelegt. Med Lebensborn-projektet ville Himmler återuppväcka gamla germanska seder och riter. Han letade upp ett sägenomspunnet slott där den framtida eliten skulle sitta och regera Europa. Det var den medeltida borgen Wewelsburg. Här skulle hela den germanska världen ha sitt högsäte. Härifrån skulle den ariska läran spridas. Väggar och golv är täckta med fornnordiska och ariska symboler. Här finns 16 000 böcker och pergamentrullar om keltiska, germanska och indogermanska religioner till forskarnas tjänst. Lebensborn disponerade största delen av borgen. Här ville en av de högsta inom SS, prins Josias, att 300 flickor av rent ariskt blod skulle bo. Den härskande rasens blivande anmödrar. Als ich ganz klein war, hat mir meine Mutter wohl erzählt, dass ich zu einer bestimmten Elite gehört. Zumindest, dass es etwas Besonderes war, im Lebensbornheim groß zu werden. Dass es nur ganz wenige sind, die dort geboren wurden in diesen Heimen. Also eine ganz kleine, verschwindende Minderheit. Und dass das eigentlich hätte die Elite werden sollen, die politische und die Verwaltungselite für den kommenden Staat, auch die militärische Elite. Meine Mutter war Antisemitin und hat die große Linie des Dritten Reiches mit Sicherheit vertreten. Sie hat auch lange nach dem Krieg ihre antijüdische Haltung beibehalten. Wir haben sehr viele Streitigkeiten deswegen gehabt. Und die Rolle ihrer Kameraden, ihrer Freunde, die alle aus der SS kamen, auch die Rolle in der Reichskristallnacht beispielsweise, in der manche der Opfer an Herzschlag gestorben sind, wie in SS-Kreisen das spöttisch formuliert wurde, das hat mir meine Mutter erzählt. För första gången sedan andra världskrigets slut har en fotograf fått tillträde till det allra heligaste i Wewelsburg.
I den här salen höll riddarna av Svarta orden, de 12 stormästarna i SS, sina hemliga möten. Här skulle den rena rasens ledare vigas till den sista vilan i de germanska krigarnas paradis, Valhall. Här avgjordes Olafs öde. I Tyskland fick Walter veta att han är född i Belgien och alltså beger han sig till Vergimont utanför Liège. –1942 inrättades en Lebensbornanstalt i Ardennerna för ariska kvinnor och barn från Holland, Belgien och Nordfrankrike. Et il est ouvert exactement à quelle année alors? Moi, je suppose qu'il a commencé fin 40, début 41. Oui. Et vous savez à peu près le nombre de femmes qui ont venu accoucher ici? Ah, ça, on ne saurait pas dire. C'était vraiment masqué par l'administration allemande, de telle manière qu'on ne sache pas suivre les enfants qu'on voulait retenir. Oui, d'accord, oui. Pour cette cause. Que vous Et connaissez. la population belge des environs le savait? Ah oui. Oui. Savait qu'il y avait des naissances, mais ne savait pas dans quel but. Oui. Exactement. Parce qu'il y a eu ici des habitants de Soumagne, des Soumagnards, qui ont travaillé ici. Ah oui. Qui ont travaillé pour à la layette, où soient des enfants, etc. Oui, d'accord, oui. Il y a même des sages-femmes qui ont opéré ici, pour le compte du Lebensborn. Et le nombre d'enfants exactement, c'est pas vous savez dire. pas non plus. On sait, enfin, il faudra demander confirmation à notre bourgmestre, où il y a eu vraiment des inscriptions à l'état civil. Mais ce n'est pas du tout le nombre réel. Ça a été masqué parce qu'il y avait des femmes qui abandonnaient leurs enfants pour les laisser aux mains de l'administration nazie. Vous savez, vous connaissez l'organisation allemande, systématiquement, toutes les pièces administratives ont été vraiment rapatriées dans des marles, des choses comme ça. On n'a trouvé qu'une chose, et c'est assez macabre, ce sont des petits cercueils qui étaient tout prêts en cas de décès. On a retrouvé dans les greniers, c'est des ouvriers de la province qui m'en ont parlé. Ils ont trouvé ça dans les greniers. Ils avaient tout prévu, même ce cas malheureux d'un mort-né ou d'un enfant né. Et que faisait-il alors avec ces corps? Ils étaient rapatriés sur l'Allemagne? Rapatriés sur l'Allemagne ou bien alors enterrés ici dans le cimetière le plus proche. Mais est-ce qu'ils ont été enregistrés? Là, je n'en sais rien. Je vais vous montrer maintenant l'endroit où vous auriez dû être né. Oui. Donc ça se situerait dans ces chambres. Il se trouve ici au-dessus de notre hall de réception. Vous avez ici à cet étage, vous avez une douzaine de chambres. Et dans ces chambres, il est vraisemblable que vous avez été couché pour la première fois. När de allierade befriade Belgien i början av 1944 utbröt panik bland tyskarna. Från Lebensbornanstalten i Vergimont skickades i all hast 20 barn med lastbil till Steinhöring i Bayern, där amerikanerna hittade Walter 1945. Var han med på den sista konvojen till Tyskland? Bon, le site est grandiose. Quand on rentre, on se sent écrasé par tout cet ensemble. Et en parcourant tous ces lieux,
Je me dis, tiens, peut-être que ma mère m'a promené dans ces allées, là, dans cette cour. Et arrivé au moment où abandonner son enfance, c'est là que je ne comprends pas. Trots hemlighetsmakeriet kring Lebensborn lät ett antal utländska mödrar registrera sina barn på stadshuset i Sommage. De visste att barnen skulle tas ifrån dem och skickas till Tyskland för att adopteras bort. Men de ville inte låta det ske spårlöst. Walter hoppas att han ska hitta sitt namn och framförallt sin mors namn i böckerna. Donc voilà les registres d'état civil des nœuds. 42, 43, 44. Quel est votre nom? Brosser, ça commence par un. Bon, le premier. Vous avez déjà eu besoin d'extrait d'acte de naissance? Oui, mais moi je suis citoyen français maintenant. Oui. Et quand vous aviez besoin d'un acte de naissance, où le demandiez-vous? On m'a établi un lieu de naissance en France. Ah, voilà. Voilà. C'est par recherche que j'ai réussi à retrouver que j'étais né ici. Non, parce que... Mais votre prénom, c'est comment? Walter. Walter. Toujours regarder pour les dates qui correspondraient à quelque chose. Ah, voilà. Oui, Willem. non, Ah non, c'est une fille. On l'a vu fille tantôt, également. oui. Et c'est celle qui était en premier. Ah oui. Et donc, concernant les dates, non, je ne vois rien. Malheureusement, non. Normalement, voyez-vous, vous étiez le premier, vous auriez dû être là. Oui, déjà commencé. Oui. Il n'y a pas eu un changement de nom patronymique entre-temps. C'est là le problème. Je pense que non, mais enfin... Vous mettiez de gros espoirs dans la consultation? Oui, surtout en sachant que j'étais né dans le Lebensborn, dans ce château. Je dis, bon, il n'y a pas de doute, je vais trouver les documents me concernant, mais en fin de compte, je m'aperçois qu'il faut toujours rechercher parce que la solution, je ne la trouve pas. Et tout en étant persuadé que je suis né ici. Et ça... Polen invaderades i gryningen den 1 september 1939. Himmler ansåg att det föddes för få ariska barn i Tyskland. Han ville spåra upp alla rent ariska barn i Polen och förklarade: vi måste hjälpa dem bort från deras omgivning och föra dem hit, om vi så ska tvingas hämta dem med våld eller kidnappa dem. Det bildades kidnapparpatruller som assisterades av experter på fysionomi, oftast kvinnor. De fick ta hand om de blåögda, blonda polska barn som med våld släpades iväg till Tyskland. Lebensborn-projektets så kallade läkare undersökte dem och mätte skallen på dem för att se att de verkligen var arier. De polska småflickor som bedömdes vara ariska skickades till Lebensbornanstalter. De fick tyska namn och eftersom de skulle bli barnaföderskor så fick de hormonsprutor för att påskynda könsmognaden.
Elena Larnig var en av de sista som kidnappades. 48 år efteråt återvänder hon till Lebensbornanstalten i Aschern. Mit 11,5. Ich war in einem Waisenhaus und dann hat an einem Morgen die Leiterin gesagt, die SS kommt hierher und wir müssen alle da sein. Sie wissen, wie viele das im Waisenhaus sind. Wenn eins fehlt, kommen wir gleich alle ins KZ. Und dann sind sie gekommen, da mussten wir in einer Reihe stehen. Und zu dritt waren sie und dann haben sie 2 oder 3 rausgesucht. Unter denen war ich. Pourquoi, à votre avis, vous ont-ils choisi? Ja, ich weiß es nicht. Ich nehme an, weil ich blond war. Den anderen Tag mussten wir aufs Gesundheitsamt. Und dann hat man uns Kopf vermessen und alles halt untersucht. 5 Mädchen und 2 Buben haben sie rausgesucht. Und dann haben sie gesagt, die 5 Stück fahren morgen nach Aachen-Baden. Wir als Polenkinder haben nicht gewusst, was das heißt, Aachen-Baden. Hier in Aachen, Unterricht, Appell. Und so ist der Tagesablauf gewesen. Ins Gesicht gespuckt, ins Gesicht geschlagen und so weiter und so fort. Das war das Übliche. Clara Kleist var föreståndare för Achernanstalten. Hon blev medlem av nazistpartiet 1937. Hon skulle fostra de kidnappade polska och östeuropeiska flickorna till goda tyskor. Est-ce que vous saviez que ces jeunes filles polonaises avaient été kidnappées, arrachées à leurs parents en Pologne? Ich habe gewusst, oder man hat mir geschrieben, dass sie aus einem Waisenhaus kommen und dass sie in dem Waisenhaus ausgesucht worden sind. Sie waren also, sagen wir mal, waren keine Zigeunerinnen und so weiter, sondern sie haben meistens blaue Augen gehabt, blonde Haare, so wie das damals da bei denen war. Aber man hat eben so viele Menschen Verlust gehabt, dass man dankbar war für jeden Menschen, der da war, nicht wahr? Est-ce que vous étiez membre du Parti nazi? Ja, ziemlich spät bin ich es geworden. Anfänglich war ich es nicht. Est-ce que vous apparteniez à l'ordre de la SS? Nein, es gab Lehrer, die dort waren, aber ich habe mit der SS an und für sich überhaupt nichts zu tun gehabt. Nicht wahr? On a dit que des médecins du Reich donnaient des piqûres d'hormones aux jeunes filles pour qu'elles deviennent plus vite femmes, pour pouvoir justement servir de reproductrices. Est-ce que vous êtes au courant de ça et est-ce qu'on vous en a fait? Spritze habe ich bekommen, aber was es für waren, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das habe ich auch bekommen, aber das weiß ich nicht. Darüber kann ich nicht viel reden. Vos camarades aussi en ont reçu? Zum Teil sagen sie auch ja. Davon habe ich weder etwas gewusst, noch etwas gehört und es ist auch nicht gemacht worden. Was vorher mit ihnen in Polen gemacht worden ist, nicht? Die waren ja schon in Polen in extra ausgesucht und so weiter, das weiß ich nicht. Ich habe gar keine Unterlagen von den Polenkindern, die haben mich nämlich eigentlich gar nicht interessiert. Elena återvände aldrig till Polen och fick aldrig återse sin familj. Idag bor hon utanför Aschen, inte långt från Lebensbornanstalten.
Den 24 april 1940 marscherade Tredje rikets soldater in i Norge. Himmler ansåg att detta nordiska land, obefläckat av främmande erövrare, var bättre lämpat än Polen att bli det nya herrefolkets vagga. Den första norska Lebensbornanstalten togs i bruk mot slutet av 1942. Kort därefter invigdes ytterligare 9. Där fanns hälsovårdscentraler och där planerades daghem för utomäktenskapliga barn som hade tyska fäder. 9 000 Lebensbornbarn föddes i Norge. Varje dag skickades 200 kvinnor och 190 barn till Tyskland. Identiteten jeg hadde var at jeg heter Turi, var født i 42 på Klekken, et hjem. Jeg fant ut at jeg var født da på et Lebensbornhjem i 42, og ble da videre sendt til et barnehjem, Gottorp. Og fra Gottorp så ble jeg sendt til Tyskland med fly og tog, og kom til Sonnenvise som ligger i Korensalis. Og videre derifra så ble jeg adoptert til en tysk familie som bodde i München. Du har funnet din identitet. Har du funnet din mor? Ja, jeg har funnet min mor. Jeg har pratet med henne en gang, men det er også alt. Og min far vet hvor hun bor, men han har jeg ikke truffet. Jeg vet jeg har søsken, men dem har jeg heller ikke truffet. Du søker fortsatt etter din far? Ja, jeg vet hvor han bor og sånt, men jeg har ikke pratet med han. Han har ikke lyst til å komme i kontakt med meg, og det er også på grunn av hensyn til hans familie. Det er vel det største, det er vel det at jeg føler liksom at jeg har bare blitt sendt hit og dit. Man har liksom ikke betydd noe. Og plutselig så skulle det gjøres en hel masse ting. Jeg hadde en familie i Tyskland, jeg hadde 2 brødre der. Og det måtte være fryktelig vondt for dem at jeg bare ble hentet. For jeg var så heldig at jeg fikk treffe dem igjen 38 år etter at jeg ble fra dem tatt. Og de var veldig bitre. Så det er vel kanskje det tyngste. – 1945 inrättades en byrå för efterforskningar av saknade och krigsoffer i Arolsen. En liten stad i Sachsen på gränsen mellan den amerikanska, brittiska och franska ockupationszonen. Valet av plats var symboliskt. Hit var SS beryktade Germania-division förlagd och här hade Svarta orden sitt högsäte.
Idag har Röda Korset sin internationella byrå för efterforskning av saknader från andra världskriget i Arolsen. Walter har haft kontakt med Röda Korset flera gånger de senaste 2 åren när han har rest runt i Tyskland för att söka efter sitt ursprung. Alla dokument som de allierade hittade i de tyska lägren, sjukhusen och fängelserna efter kriget finns registrerade på 44 miljoner kort. Lebensborn-akterna finns samlade för sig under rubriken Barn. Donc ces fiches représentent un condensé d'un certain document. Votre nom a effectivement été retrouvé sur 3 fiches, je crois. Si je me souviens bien, il faudrait une fois regarder dans votre dossier encore. Alors, lors de cette vérification, nous avons trouvé ces fiches. C'est la pochette vraiment qui concerne le tout début de ma vie, ça. Ce sont, disons, les documents que nous avons à votre sujet. Vous vous trouviez au Home pour enfants de Steinhöring. Votre nom, prénom, nationalité, date de naissance, religion inconnue, mais pas juif. Mais ces documents, ce document, il a fallu une base. C'est-à-dire les autorités alliées, et principalement l'UNRWA, donc l'organisation américaine pour la reconstruction et la réhabilitation, a fait enregistrer toutes les personnes qui n'étaient pas de nationalité allemande, mais qui se trouvaient sur le territoire allemand, après la libération. Ils vous ont trouvé donc, comme je peux le constater, ici dans le Home pour enfants de Steinhöring. Et je suppose qu'il y a eu une enquête, parce que ici en dessous, il est marqué a été confié à l'association Lebensborn. Tout document existant a été détruit, a été confié à des parents nourriciers lors de l'évacuation du Home Lebensborn de Westwald en France. Nous avons effectué des recherches pour essayer donc d'avoir plus de renseignements à votre sujet, éventuellement au sujet de votre maman, étant donné que il y a une indication comme quoi elle était de nationalité française. Vous-même, français, nous sommes adressés à la Croix-Rouge française pour demander donc une aide dans les recherches. Mais la Croix-Rouge française, malheureusement, n'a pas pu nous aider. C'est le fameux passage des 18 mois de ma vie, quoi. C'est votre prime jeunesse, oui. Voilà. C'est maigre, comme on peut dire. Oui, malheureusement. On aurait bien voulu vous aider mieux. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Excusez de mon silence. Mais enfin, il faut que je continue. Je peux pas en rester sur ça. Tusentals Lebensborn-barn blev övergivna eller bortadopterade. När kriget var slut skickades de tillbaka till det land man antog att de kom ifrån. De skulle ha utgjort eliten i den nya rasen. Men 50 år efteråt känner sig många av dem som skammens föräldralösa avkomma.
Alida har ett uppdrag. Hej då, mamma och pappa. Att hitta den röda rubinen. Ett äventyr som tar henne till andra sidan jordklotet. I studion finns mamma och pappa för att hjälpa henne. Svarta dörrar med galler för. Svarta dörrar med galler för. Ska Alida lyckas? Jakten på röda rubinen med Agneta Sjödin och Bengt Magnusson. Sverigepremiär fredag klockan 8. Ja, nu har Pressbyrån och GB slagit ihop sina kloka huvuden också. Och vad händer? Jo, man förlorar fullständigt kontrollen över det här med årstiderna. Lanserar glassnyheter mitt i vintern. Traditionsmarodörer. Jaha, ja då är det väl sommar då bestämmer vi det. Hörru, när ska vi sitta på midsommarstången? Ha? Ta fram borren. Jag ska bada. Nu killar, ring 071 444 111 så träffar ni alltid trevliga tjejer på linjen. 071 444 111 och vi tjejer ringer gratis på 020 44 5566. Snart får alla våra tittare chansen att bli aktieägare i TV4. Håll ögonen öppna och titta på rätt kanal. För mer information, titta på text-tv sidan 444 eller ring 020 44 44 44 dygnet runt.